बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। बंधु माने एही पवित्र रथयात्रा ठारो आपणक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन आसीबा पाई जाउछि, जहा वर्तमान आपणक जीवन रे थिबा दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटाइब एवं आपणकर जीवन को पुणी थरे खुशी फेराई आनिब। एही समय मध्यरे चारोटी प्रमुख ग्रह सूर्य मंगल शुक्र एवं बुध राशि परिवर्तन करिवे, जहा फलरे प्रमुख सकारात्मक परिवर्तन आसिब। तो जदि आपणकर वृष राशि होई थाए तो भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, बारंबार आर्थिक समस्या देखा देउथिला, कठिन परिश्रम करबा सत्वे मध्य आपणको सेही अनुसारे फल मिली पारु नथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाकू सक्षम होई पारु नथिले। ऋणर भार आपणको उपरे बढ़ी जाइथिला। परिवार रे हस खुशी नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे अनेक बाधा आसुथिला। आपणकर अनावश्यक खर्च बढ़ी जाइथिला। आपण संचय करबाकू चेष्टा कले मध्य करि पारु नथिले। समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला। योग्यता थिबा सत्वे मध्य आपणको चाकरी टी मिली पारु नथिला। संतान मानक विषय रे आपणकर चिंता बढ़ी जाइथिला। व्यवसाय रे क्षति, प्रेम जीवन रे समस्या, एभली अनेक किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला। किंतु वर्तमान एही पवित्र रथयात्रा ठारू ए सब समस्या गुड़िकर समाधान हेबाकू जाउछि। पुणी थरे आपणक जीवन को खुशी फेरी आसीबाकू जाउछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकू जाउछि। बंधु माने कुंडलीर चतुर्थ भावटी हेउछि खुशीर भाव। तो सूर्य आपणकर तृतीय भावरे प्रवेश करिवे। तृतीय भावरे चारोटी ग्रह गुरु शुक्र बुध एवं सूर्यंकर संयोग सृष्टि हेउछि, किंतु शुक्र एवं बुध आपणकर चतुर्थ भावको चली आसिबे। चतुर्थ भावरे केतु गोचर करूछंती। तो पूर्वरु केतु आपणकर चतुर्थ भावरे रही आपणकर सुख सुविधारे बाधा देउथिले। आपणको आपणकर स्वप्न पूर्ण करिबा पई अनेक संघर्ष करिबाकू पडुथिला। एमिति कि आपणकर क्यारियर को नेकी मध्य आपणक जीवन रे अनेक समस्या लागि रहिथिला, किंतु एही रथयात्रा परे आपण ए सबुरे सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ आसीबो एवं आपणको भौतिक सुख सुविधा मध्य प्राप्ति हेबो। तृतीय भावरे सूर्य गोचर करिबा द्वारा आपणकर साहस एवं आत्मविश्वास वृद्धि पाइबो। आपण किछि छोट मोट यात्रा करि पारंती। एही समय ऑनलाइन मार्केटिंग, अर्थ, यात्रा एवं पर्यटन किंबा कला साहित्य एवं मॉडलिंग भली क्षेत्र रे काम करुथिबा लोक माने उत्कृष्ट फलाफल हासिल करिवे। आपण आपणक भाग्य संपर्क रे गुरुत्वपूर्ण अग्रगति देखिबे। आपण जे कोनोसी कार्य करिवे निश्चित भावरे सेथिरे सफलता लाभ करिवे, कारण आपणक भाग्य भावर अधिपति शनि आपणकर एकादश भावरे गोचर करुछंती, लाभ स्थान रे गोचर करुछंती। किंतु रथयात्रा परे परे शनि मध्य वक्री होइछिबे, किंतु भाग्यर कारक ग्रह गुरु आपणकर तृतीय भावरे रही नवम भाव को अर्थात आपणकर भाग्य भाव को दृष्टि देउछंती। तो निश्चित भावरे आपणकर भाग्य मजबूत रहिबो। भाग्य बलरे प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो। जो क्षेत्र रे भी आपण हाथ देबे सहजरे आपणको सफलता मिलिबो। तेणु आपण जदि किछि काम पई योजना करिसंती तो सेथिरे आपण निश्चित भावरे आगको बढ़ंतु। एही समय जदि आपण किछि इन्वेस्टमेंट करूछंती तो आपणको प्रॉफिट मिलिबो। एही समय आपण आपणको गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करि पारंती किंबा कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। पितांक द्वारा आपणको किछि लाभ मध्य प्राप्ति होई पारे।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଶୁଭ ଖବର ପାଇବା ଏବଂ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ଏହା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ଏନ୍ସିରୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚତୁରତା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଆୟ ଆସିବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କିମ୍ବା ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଯୋଗାଯୋଗରେ ଫାଟ ଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସାଥୀ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଠିକ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖର କାମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଋଣର ଭାର ଥିଲା ତ ସେହି ଋଣକୁ ଶୁଝିବାକୁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଇଟି, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ର, ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଉତ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମୁଡ୍ ସୁଇଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବା ପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବରେ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଆଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଲିଟିସିଆନ ଅଟନ୍ତି, ପଲିଟିକ୍ସରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସାର୍ପ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବୁଧ ଯିଏକି ବିଜନେସର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି ତ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ହିଁ ବକ୍ରି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ବିଜନେସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन विष्णु सहस्र नाम पाठ करंतु किंबा शुणंतु एवं प्रत्येक दिन आदित्य हृदय स्तोत्रर पाठ करंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहा किछिटा अशुभत्व रहउछि सेगुड़िक मध्य खंडन होइजिबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।